Good morning, ma'am. This is my final oral deliberation. So, gratuitous contract. Gratuitous contract is an agreement where one party promises to provide something value to the other party without receiving anything in return. These contracts are based on the generosity of the promisor and do not involve a reciprocal obligation from the promisee. Example ano siya is kanang gift or donation, ma'am. So, second, gratuitous disposition refer to the transfer or assignment of property or rights without any payment or consideration. This term is often used in context of wills, trust, and estate planning. Example ano siya, ma'am, is kanang sa kanang mga wills sa imong mga ginikanan, something like that. And mortgages. Mortgages is a type of loan used to purchase or maintain a home, plot of land, and other types of real estate. The borrower agrees to pay the lender over time, typically in a series of regular payments that are divided into principal and interest. The property then serves as collateral to serve the loan. So example na siya, ma'am, is kanang mga sa motor. Like kanang nga na, ma'am. So like mag-loan ka and something nga collateral ana siya is kanang imong mga property. So kung say kanang mga yuta ninyo, ano siya kanang gibuhat nga property or something nga mo'y collateral sa imong utang. And power of attorney. Power of attorney is a legal authorization of a designated person to make decisions about another person's property, finances, and medical care. So example na siya, ma'am, is kanang sa kabogado nga murag kanang gitagaan siya katungod, ma'am, nga magbuhat og desisyon kung unsay kanang mas maayo o kanang mga proper nga pamaagi, which is ang pag-transfer sa mga property or mga finances o mga medical care. And summons. Summons is a criminal matters. It is a legal document that means you must attend court on a particular date and time to answer criminal accusation. So summons, ma'am, example ana siya, ma'am, is like kana nampun na siya sa mga barangay, ma'am, kanang summons. Like kanang pag nakay kaso, like murag kanang giakusahan ka nga ikaw nagbuhat ana nga butang, so it means nga gihatagan kag summon, so you need to attend sa court or something sa barangay office para ma-settle ang imong kanang problema. And appearance notice is an official document telling a person they have to appear in a court at a specific time and place to respond criminal charge. So kanang appearance notice is muna siya ang official document nga ang usa ka tawo dapat mo-attend gid sa court, mo-appear mo adto siya sa specific time and place kay para mo response or kanang motubag sa mga pangutana nga about sa iya nga mga criminal charges. And subpoena is a legal document that commands a person or entity to testify as a witness at a specified time and place or to produce documents or other tangible objects in a legal proceeding. Example na siya, ma'am, is kanang pag-attend mo sa court nga ning testigo ka dito about sa nahitabo or something nga murag naa kay evidence nga mahatag dito nga mga kanang mga tangible objects nga mapakita nimo nga ikaw gyud tinuod ang nakakita dito or something nga ikaw ang witness ana siya nga kaso. And warrant of arrest is a warrant signed by a judge or magistrate authorizing law enforcement officer to conduct a search on a certain person or specified place and arrest the person. So from the word warrant of arrest, so it means ano siya nga example nga ang usa ka person maski pag wanted na siya and dugay kay siya nakit-an ana po siya kanang warrant of arrest maski pag dugay kay na nimo sakit-an abtan pag pila ka tuig, so pag makit-an mo na siya nga nakabalo ka nga ana siya kanang warrant of arrest, so anytime pwede nimo siya kuwaon, pwede nimo siya i-arrest and iadto nimo siya sa custody or sa office. And search warrant is an order writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by judge and directed to a
peace officer, commanding him to search for personal property described therein and bring it before the court. So, search warrant. So, muna siya ang example nga sa law enforcement officer kay gitagaan siya gatungod or gitagaan siya kanang instruction nga mag-search warrant sila. So, if mag-search warrant mo is kanang kung unsay kanang labutan dito sa document or sa papel nga ang usa ka firearms nga naa didto, more dito dapat ninyo i-search. Dili jud nga pag namoy makita ang laing mga object dito or something explosive ba, dili mo pwede nga inyo tong kwaon kay ang nabutang sa inyong search warrant kay dili man to mao firearms man ang nakabutang sa search warrant, dili man ang katong explosive or something nga mga bombs. And that's all for my final oral deliberation, ma'am. Thank you.